अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल बेंगलुरु अखबार में आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने ना कोई न्यूज़ ना कोई ख़बर लेकर आया हूँ, बल्कि एक दिल की दर्द भरी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसका ज़िम्मेदार कौन है ये आपको फैसला करना है। आज कहीं ना कहीं कहा जाता है कि औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है और दूसरी जानिब से ये भी देखा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, मर्द के ऊपर भी जुल्म होता है। यानी जो निकाह के अंदर जो लड़का लड़की आते हैं, इसके बाद या तो मर्द इस दर्द का शिकार बनता है या औरत इसका शिकार बनती है। लेकिन अगरचे मर्द के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है तो मर्द है, अगर उसके अंदर दुख और दर्द भी होगा तो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। क्योंकि इस वजह से जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि वो मर्द है, उसके ऊपर एक टैग लग चुका है कि मर्द ताकतवर होता है, मर्द के आंखों में से आंसू नहीं निकलते, मर्द को दर्द नहीं होता, बल्कि मर्द के अंदर भी एक दिल होता है, उससे भी दर्द होता है, उससे भी ठेस पहुंचती है। और दूसरी जानिब ये देखा जाए, औरत है, औरत के ऊपर भी ससुराली जुल्म है, शोहर जुल्म करता है, घर वाले जुल्म करते हैं, जिसकी कोई हद पार करते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा मकसद मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उस वक्त हम उठाते हैं जब किसी का रेप हो जाता है, किसी का बलात्कार हो जाता है, तब कैंडल मार्च लेकर हम रोड पर निकलते हैं, तब हम उसके ऊपर एहतजाज करते हैं। लेकिन ये अमल होने से पहले कोई इसके ऊपर कानून नहीं लाता, कोई इसके ऊपर बात नहीं उठाता। आज इंसानियत कुदरत को चैलेंज करने निकली है। कब बारिश पड़ेगा, कब धूप आएगी, कब जलजले आएंगे, कब अजाब आएगा, इस सब इंसान को पता है। क्या इंसान की सोच का और इंसान की दिमाग की गंदगी का किसी को अंदाज़ा नहीं है? जिस तरीके से बेहयाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से लोगों की नज़रियात में तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, लोगों की नज़र गंदी होती जा रही है, जिस तरीके से मर्दों की नज़र भी गंदी होती जा रही है, इसके ऊपर सवाल उठाते हुए क्यों औरत के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की जा रही है? क्यों इससे पहले रेप होने से पहले, क्यों उसके साथ बलात्कार होने से पहले, क्यों इस गंदगी फैलने से पहले कोई कानून नहीं आता? इसी के साथ साथ जब दहेज का मामला आता है, जब तक हमारी बहन नदियों में डूबकर नहीं मरती, जब तक हमारी बहन फांसी के फंदे पर लटक कर नहीं मरती, इसके ऊपर भी कोई कानून नहीं आता। जब आयशा जैसी लड़कियां पानी में डूबकर मरती हैं, फांसी के फंदे पर लटक कर मरती हैं, तब जाकर कानून आता है। तब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह एक शरिया लॉ बनता है, तब जाकर दारुल ख़ज़ा जैसे इदारे, मुक़द्दस इदारे बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अदल इंसाफ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आ रहा है। अदल इंसाफ की बात जब करते हैं दारुल ख़ज़ा से और शरिया लॉ से, जो कानून के दरवाजे खटखटाने से पहले शरिया लॉ में जाकर, दारुल ख़ज़ा में जाकर कोई औरत अपना दर्द, अपना दुख और अपनी परेशानी जाहिर करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो मुक़द्दस उलमा इकराम होते हैं वो भरपूर उनका सपोर्ट करते हैं, उनके दर्द को सुनते हैं, उनकी तकलीफ़ों को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं। और जो औरत खुले की बात करती है, जो दर्द की बात करती है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर गए और जाते ही फ़ौरन वहाँ पर खुला करवा दिया जाता है, बल्कि वहाँ पर जोड़ने की, मिलाने की भरपूर कोशिश की जाती है। जब जोड़ने की, मिलाने की कोई शक्लें, सूरतें सामने पेश नहीं आती, तब जाकर दारुल ख़ज़ा के ज़िम्मेदार हज़रत, मुक़द्दस हज़रात इसके खुले को अंजाम देते हैं, इनके खुले को करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक औरत है जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसके बच्चे हो चुके हैं, जिसकी खूबसूरती जा चुकी है, जिसका शोहर उसके ऊपर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, मारता है, पीटता है, वो जब दारुल ख़ज़ा की जैसे मुक़द्दस जगह पर जाकर अपना दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ पर इंसाफ की भीख तलब करती है, इंसाफ तलब करती है, तब जाकर दारुल ख़ज़ा वाले उनके सारे मामलात को, उनकी सारी कोशिशों को, सब कुछ देखते हुए वो इंसाफ के लिए जब पेपर पर साइन करते हैं, उस जगह पर वो कहते हैं कि लड़की को साइन करो। लड़की बेबस होकर साइन करती है। जब लड़के की साइन की बात आती है, लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं होता। क्यों लड़के आज लड़कियों को, औरतों को जुल्म और ज़्यादती करने के बाद भी आज़ाद करने के लिए भी वक्त मांगते हैं, आज़ाद करने में भी जुल्म उठाते हैं, आज़ाद करने में भी उन्हें वक्त लेते हैं, उनके पास जाते नहीं, उनके पास जाकर उस जगह पर जाकर, यानी दारुल ख़ज़ा पर जाकर, इंसाफ की जगह पर जाकर साइन करना, उस लड़की को आज़ाद करना, वहाँ पर भी उसे जुल्म देते हैं। एक हाल ही में एक लड़की का, एक बहन का एक वाक़या हमारे सामने आया, जिसका मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ इस जगह पर, क्योंकि एक ऑफ रिकॉर्ड बात थी ये। वो लड़की के ना माँ है ना बाप है, उसके मासूम 2 बच्चे हैं। वो लड़की जब खुले की बात करने लगी, वो लड़का कहने लगा कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। लड़की को भी उसके लोगों ने, दूसरे चाहने वालों ने, दूसरे उसके ज़िम्मेदार सरपरस्त लोगों ने यह कहा कि आप अपने बच्चों को उस लड़के को दे दें। वो लड़की तैयार हो गई अपने औलाद को देने के लिए, लेकिन आज दारुल ख़ज़ा के चक्कर काट रही है। दारुल ख़ज़ा के ज़िम्मेदार हज़रात भी क्या कर सकते हैं?
کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں بنا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں بنی ہے کہ دارالقضا والے بھی اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں, پکڑ کر لے کر آئیں, ان کے پاس کوئی اتھارٹی مل جائے. اگر دارالقضا میں انصاف نہیں ملتا, کیوں یہ دارالقضا میں آتی ہیں؟ کیونکہ دارالقضا میں شریعت کی بنیاد پر, شریعہ لاء کی بنیاد پر انصاف کیا جاتا ہے. اگر دارالقضا میں انصاف نہیں ملتا تو یہ عورت قانون کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے. قانون کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد اسے انصاف ملتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جس کے پاس دولت ہوتی ہے, کیونکہ لائر کی فیس بڑی بڑی فیس ہوتی ہے لائر کی. اگر وہ لڑکا, وہ جو مرد جو اپنی بیوی کا اخراجات کی فکر نہیں کرتا, اپنے بچوں کی اخراجات کی فکر نہیں کرتا, اپنے بچوں کی ضرورت کی فکر نہیں کرتا, جب اس کے پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے, پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے, وہ زبردست کیس لڑنے میں ماہر بن جاتا ہے, اس جگہ پر بھی اس عورت کو ہرا دیتا ہے اور یہ کیس جیت جاتا ہے. یہ آج کا ماحول بن چکا ہے. میرا خالص مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار حضرات کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے دارالقضا میں جو بھی کیس ہمارے پاس آتا ہے, الحمدللہ وہاں پر رشتوں کو ملانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. جب رشتہ نہیں مل رہا ہے, جب رشتہ ملنے کی کوئی چانس نہیں ہے, کوئی رشتہ ملنے کے کوئی اسباب نہیں ہے, ظلم ہی ظلم اگر وہاں پہ دکھا جا رہا ہے, تو جس طریقے سے آپ الحمدللہ ان دونوں حضرات کی تکلیفوں کو, دونوں حضرات کے پرابلمز کو دیکھ کر کھلا کر آتے ہیں, تو یہاں ذمہ داری ہماری یہ آتی ہے کہ جس عورت کھلا لینے کے لیے آئی ہے, جو عورت طلب کر رہی ہے, جو عورت ظلم سہتے سہتے آپ کی دہلیز پر آ کر پہنچی ہے, اسے انصاف دلانے کے لیے بھرپور کوشش کرے. کیونکہ وہ لڑکا نہ سائن کرنے کے لیے آتا ہے, نہ وہ لڑکا فیصلے کے لیے آتا ہے, نہ وہ لڑکا اپنے گناہ قبول کرنے کے لیے آتا ہے. اگر وہ لڑکی جینا نہیں چاہ رہی ہے, اگر وہ لڑکی کم سے کم عمر ہے, وہ آزاد ہونا چاہ رہی ہے, وہ آزاد ہو کر کہیں نہ کہیں دوسری جگہ جا کر اپنا نکاح کرے گی. ورنہ اگر ایسی جگہوں پر بھی انصاف نہیں ملے گا, قانون کے دروازوں پہ انصاف نہیں ملے گا, دارالقضا جیسی مقدس, شریعہ لاء جیسی مقدس جگہوں پر انصاف نہیں ملے گا, ورنہ ہمیں تو آسانی ہو جاتی ہے, ہمیں تو منہ میں جو باتیں آتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی عزت بیچ رہی ہے, یہ تو اسلام کا نام بدنام کر رہی ہے. اسے مجبور کیا گیا ہے اس کے کپڑے اتارنے پر, اسے مجبور کیا گیا ہے اپنی عزت بیچنے پر, اسے مجبور کیا گیا ہے اپنی عزت جا کر بازار میں نیلام کرنے کے لیے. وہ عورت پاکیزہ عورت تھی, وہ عورت نیک اخلاق والی عورت تھی, اسے سماج نے یہ اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا کپڑا اتارنے پر مجبور ہو گئی ہے, وہ اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے, وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہر وہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے کے لیے آج تیار ہو چکی ہے. اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں سماج ہے. اگرچہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جینا نہیں چاہتی, اگر لڑکا اپنے شوہر کے, اپنی بیوی کے ساتھ جینا نہیں چاہتا, ان کے کوئی رشتے نہیں بن پا رہے, 1-2 بار ان کے فیصلے ہو چکے ہیں, تو جلد سے جلد انہیں نہ قانون کے چکر کاٹنے پڑے, نہ انہیں دارالقضا کے چکر کاٹنے نہ پڑے, ان کا جلد سے جلد خلا کیا جائے اور آگے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ان کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ انہیں دکھایا جائے. تو بس ایک درد بھری بات میرے دل میں تھی, میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں, جو دارالقضا کے ذمہ دار حضرات ہیں, جو بڑے بڑے مسلک کے بھی ذمہ دار حضرات ہیں, ان تک میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ پہنچے اور پہنچ کر دوبارہ ہمارے ملک کے اندر ایسا کیس نہ آئے جسے دارالقضا یا شریعہ لاء میں اسے انصاف نہ ملا اور وہ جا کر ڈوب کر مر گئی, اور جا کر وہ خودکشی کر مر گئی. ایسی نوبت نہ آئے, اس سے پہلے کوئی ہمیں اس بات پر کوئی ہمیں کچھ فیصلہ لینا ہے, کچھ سوچنا ہے, اور اس کے اوپر کوئی مضبوطی والا عمل ہمیں سامنے لانا ہے, اور لا کر انسانیت کو, لڑکیوں کو, بہنوں کو بچانے کا اور ان کے تحفظ کا خیال ہمارے چینل بینگلور اخبار کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ چینل ذمہ دار چینل ہے اور آگے بھی اسی طریقے سے آواز اٹھاتا رہے گا.